पुण्यकाक्षम मंगल ताली दे दीजिए। ओम मंगल भगवान मंगल पुण्यकाक्षम मंगलाय तनो हरि। तीन का नारियल कौन सा था? ये वाला क्या? बड़ा वाला दे सर। और एक हरी एक ही बार में तोड़ना, एक ही बार में। चलिए बताओ। हाँ हाँ। केला पवित्र पवित्र वा सर्वस्ताम गतो पिबास्मति पुण्यकाक्ष पुनातो ओम भूर्भुवः स्वः वासुदेवताभ्यो नमः। ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि। ओम विश्वकर्माभ्यो नमः। दुग्धस्नानं समर्पयामि। ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि। ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि। हे गंगा जल दीजिए। ये सब डाल दीजिएगा, रखना नहीं। दूसरा को भी डालना है। ঠান্ডাত কিবা হয়ে গেছে একদম। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांते नमस्तुते। ओम नमो ब्रह्मणाय गौ ब्रह्मणाय जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जल्दी सर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सर्वं मंगलम मंगलम गौरी नारायणी नमः। आ जाइए। ओम मंगलम भगवान के हाथ में सर हाथ में। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजा मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणं गदा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अपने हाथों से फल दे दीजिए। कोई बात नहीं, हाँ उसमें डाल दीजिए। ओम विश्वकर्माय नैवेद्यं समर्पयामि। পৰিকল্পনা বহুকেইটা লোৱা হৈছে কি কি? আজি আমি কোকৰাঝাৰ বিবি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ যিটো 30 গাৰ্লছ হোষ্টেল 100 কেপাচিটিৰ এইটো আমি ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছোঁ আৰু এইটো পইচাটো হ'ল NEC বহুত আগতে চেংচন হৈছিল, কিন্তু সেইটো সময়মতে ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব পৰা নাই। জানক দেৰিকৈ হ'লেও মই আজি ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা আমাৰ BTC অঞ্চলত বহুত প্ৰজেক্ট আছে, যেনেকৈ আমি নতুনকৈ আমি যোৱাকালি এপ্ৰুভেল দিছে যেনিবা মিনি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাৰণে 150 crore ওদালগুৰি। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি
ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মেমৰিয়েল যিটো হল ইয়াৰ কাৰণে আমি 30 crore কোকৰাঝাৰ আৰু এই চিৰাঙত আমি জহলাও প্ৰেম সিং ব্ৰহ্মৰ নামত 30 crore মেমৰিয়েল হল আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে এনেকুৱা সেই যে চিলাৰাই দিৱসৰ আমি সেইটো ফাউণ্ডেশ্যন দিম 14 কোটি কোকৰাঝাৰ এইটো চিলাৰাই মেমৰিয়েল পাৰ্ক হ'ব বা অডিটৰিয়াম যিকোনো হওক মুঠতে 14 কোটি ধৰিম মানে ধৰিছে আৰু এনেকুৱা আমাৰ বহুত প্ৰজেক্ট আছে নতুন নতুন আৰু আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সনকোচ খেৰাইৰ কাৰণে 100 crore এইটো অলৰেডি আমি প্ৰপ'জাল দিছোঁ আৰু সেই পৰ্বতজোৰা টিপকায়ত 30 কোটি গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত এটা ভাল অডিটৰিয়াম হ'ল সেইটো ধৰা হৈছে নতুনকৈ প্ৰপ'জাল আমাৰ যাব সনকোচ খেৰাইৰ নামত 100 crore আৰু ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ মেমৰিয়েল এনেকুৱা ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ কাৰণে 100 crore এনেকুৱা আমাৰ প্ৰপ'জাল আছে এইটো অতি সোনকালে আমি এই প্ৰপ'জালটো দিম আৰু এইটো হৈ যাব ভাল থাকিলে হৈ যাব এইটো মোৰ 100%